pagi, bangun pagi, gak ada roti, gak ada kopi, lapar lagi, adanya nasi sama teri. Oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu. Lima hari enggak mandi, kulit udah banyak daging, perempuan pada lari, matanya ayam sorry. Oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu. Mogok lagi, motor mati, mesin berhenti, aki busi belum ganti, aku jadi jalan kaki. Oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu. Tiba-tiba HP bunyi keras sekali. Gua jawab, dia memaki, tukang kredit nagih janji. Oke lah gua bayarin, oke lah gua lunasin, oke lah gua bayarin, oke lah gua lunasin. Ya udahlah kalau begitu, ya udahlah kalau begitu, ya udahlah kalau begitu, ya udahlah kalau begitu. Oke lah kakak kalau bek, oke lah kalau bek begitu, oke lah kalau kakak kalau bek gitu, tuh. Gak kerasa lapar lagi, mangan nasi karo jantung. Mau bayar, aku kasih, dompetmu dibawa lari. Gimana kalau begitu? Gimana kalau begitu? Gimana kalau begitu? Gimana sih kalau begitu?